dameni debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus na hinaholongan hamo kamang do kamo kainang. Adorakso hujaha berita nauli nanaing patugu hapor syauta pakirimota di tuhatai sadarion luasau majolo au asahaton hata hamalateon namangiuton. Parjolo situtu pinasa mamoleate tu parhalado ni huriata dison niloni padita el butar-butar nilonganan ni opat padita nama kubasi hamu dison ala di lehon nasida sada kesempatan na dengan situtu diau laho pasahaton barita nauli sian hatan itu hatta namardumu do harorokku sadarion tu na parsidoho tahu di sada rapot ni Dewan Huria Saportibi ala auruas ni sada komite di si na paradio na kahaputusan ni akarapok-rapok bulun ima didok Permanent Committee on Consensus and Collaboration. Di bulan Januari usukun paditata ala tanggal 21 borngin mau sahat sian Junani niku adorakso niurutan mula tu tapanuli loasom muna do marjamita disi marsawar do akadongan sapor saw dison niku tunasida nauli emeritus nami nina paditai adorakso borha tau sian tapanuli tu Papua jala sina kapakian sian Papua tu Junani masa maporangi gabi makatai mau do inang udu tokudo lao tujunani ala marhite Istanbul Turki do habangawan non tu Tesaloniki sada kota di Junani ala doho do Turki diserang Iran marhite misil gabi buha-buha marohanami Roma inang argado pingulum dia ubah nah baunang ma pola dohoto rapot fisik di sana ido songona hatok do gabi dirubah ho ahyaku niku baidu dah sotung buha-buha rohan non songona ni alaman ya kadongan ulu saminggu 2 minggu dang mula ala dang di loas habang ala ni borangi. Jadi gabi online mau dohot marabot. Atik pesongoni ba nakpe gabi online nak pola gabi sudah tiba marjamita di HKBP Subrapton. Alana ngasanga iba bua padita tera naro aku sotung tarhirim nasida naroha. Yegu tahan maison marabot online mau. Jadi alani mau kadongan mau lihat mah penasahat tuamu, ngoni nang tuamu selalu urus nguriat tadi son. Hata hamolaten napa dua honi ma laho mamereng tupudi huboto takas dina huluhon huriata songoni purus di piruna salpu. Macai bahado ulon ni debata na tapatupa. Uhilalado songon uluan ni huriata tikini na dok situ tu tuhuk na doki macai rocot uloku na ditangyakon ruas ni huriata disado AKBP dua malua dua usian marah malua sian pangototoi malua tong sianaka dalan-dalan ni si polisi alani mo leate ma dihamok kainang dang adong marmara au
Huriata pe ujui mardalan macadinggan, mardame-dame, boya kana balga. Nasai mandudohi huriata berdekade taselesehon. Alani sahma tabi holong horas nami tuhamu saluna. Horas ma diamu saluna. Barita ni tuhatta sadarion nanang mamakulingi hita di minggu judikaon imana tersurat di buku ni panurirang Ezekiel bidu 37 memukasian ayat sada sahar rodi ayat 14 songono do tersurat di si dungi songgop matuau tangan ni Jehovah yala ditogi honau haruar marhite todi ni Jehovah jala di Paulo nahu di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate dungi di togio ni banau mamolus sian labung nasida tuk humaliang gabi idama gudang situtu mararahan di atas sisi ni rurai jala idama masak situtu do luhut nai jadi ni nai bana matuhau ali anak ni jolma atehe tagamon terpangulu do peaka holi-holion gabi ni kuma ali Tuhan Jehovah hodo ubotosa jadi nai bana matuhau manurirangi maho taringon tuaka holi-holion jala dohononmu ma tunasida ali holi-holi akana masaki tangihon hamuma hatani Jehovah songonondo hatani Tuhan Jehovah tuaka holi-holion idama au mangalehon todi tubagasan hamu asa mangolu hamu jalau mangalehon tu atas hamu aka urat-urat doh patubuhon sibuk di atas hamu jala au mambain hamu makulik-kuling uhud mangalehon todi tu bagasan hamu asa mangolu hamu asa tung di tadda hamu au do Jehovah jadi manurirangi mau sonau tinonahon ni itu au jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala idama masa suara na marangongos gabi masih topotan akka huli-huli ganup tudunganna dungi hubereng ma gabi idama nunga marurat urat nasida jala tubuh sibuk jala leap kuling-kuling di atas nasida alai dangadong do penanggo todi di bagasan nasida dunginin nai bana matuau manurirangi maho tutod di manurirangi maho tutu ale anak ni jolma jala dononmu matu todi songonon do hatani Tuhan Jehovah Roma ho ale todi sian desa na opati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mangulu nasida jadi manurirangi mau songon na tinonahon na itu au gawe Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diujakkon patna sidai parduan parangan apalana bulun sahali doi tunginin na ibana muse itu au ali anak ni jolma aka holi-holion sado pinopar ni Israel doi idama aka nasida mando nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami
nong pidom do hami tiba ini manurangi maho jala do matu nasida songonon do hatani Tuhan Jehovah idama au mengukap tanoman muna jalau membuat kamu nakok sian tanoman muna hamu ale bang soki jala au manugiong kamu mulak tutano Israel jadi tadaon muna maau do ia dunghu ukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale bang soki sian tanoman muna au huhut mangalion tordiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mambain hamu marhasonangan di tanomuna asa tung di tadda hamu au do Jahuba namandoki uhud mambahesa nina Tuhan Jahuba ido sahatna hamu kadongan di tonga-tonga ni huriata tapuji tuata ala saerong sada minggu na di bagasanna ditogu-togu hita asa hot marhabosan tude bata si luluhon hita manang songo dia pe kondisi ningoluta asa di bagasan jamitata sadarion tangiaku pakirimoku tutuhatta ima duk sidung jamitaonan non amo kadongan lam tugu hapor muna pakirimo muna tutuhatai sadai banado natuk patupa naso tardungdung pikirata akirimata dangdung dang digohi ibana lau mamonai jamitahon hamo kadungan usukut toma sukus kunon ala nunga 105 tahun nema HKBP labatan na nunga matoras tarsongon dia do pakaposata tu dibata na mangaluluok kita songon ujudak dana do satu remaja pemuda manang songon naung matoras satu naung lansia bahasa suku-suku non ala songonon nabui do nunga matoras alai pakaporsiota songon dak dana dope bahasa songoni padidanami uti adong ujahai akan novel adong novel dongeng adong novel sejarah adong novel na patorakon duk ningulu naso tartuhuk alai di bagasan na hot mapakirimon tiki marsikolau di Inggris dulu persejari hata Inggris dungatar songona binoto sautik ujahama bukunui CS Lewis ima The Chronicles of Narnia sada yani berjudul The Lion sadanai ima The Witch and Wardrobe penyihir dan lemari yang merupakan jalan keluar ke sebuah tempat na tabuan jinahai alani tabuna gabihira dadak ma hapor syauku adong di siatong danak adong The Lion adong Witch
penyihir, taludo penyihiri dengan sesuatu nasubui patorangon. Jala tiki di Jerman au mangula jolo persejari hata Jerman. Di nama persejari hata Jerman on Roma guru nami asa bui makatusi kata-kata kerja Jerman on disuruh memahami majaha aka buku ni Brothers Grimm. Nah di bagasan na adong ulaun magis, adong penyihir, adong hutan nagulap. Sada sian Ima Hansel dot Gretel. Natabuan nata Jermanon olodo kata kerjana terdiri dari dua. Sada jo dibayan di jolo alai moloso jinah sak tujung dang minoto artina. Di ujung do pasangan ni kata kerjai. Jadi mai suruh jinah. Alai lalak mai batabunai narohatom. Ama songon dak danak kan, cerita itu dak danak don, dongeng-dongeng. Brothers Grimm. Adong muse sadanai ima Rampel Stiltsen. Sadanai ima Little Red Riding Hood. Adong film nia teh. Adong dulu majahai manontoni Little Red Riding Hood sada buru-buru na marara topina. Nah di luas inungna manaruhon sada sipanganon tupungna alai tongan dalan di ototoi binatang buas gabe di pangan mainungna dan seterusnya tabuan majahon alai gabe hira tubuh kesandiba tongonido pakaposakku tutuhani molo pinangido ibana isep sulap selesai itu tongda ati instanisasi mujizat pe ikon instan. Mulu mengalu-alu ibana, Tuhan tongos ma, selesaikan masalahku ini. Nah, teriru kan? Masongon majahat dongeng. Di Indonesia, taingok do aka dongeng Indonesia. Saya ada siani ima Timun Mas, gadis yang melepaskan diri dari bawang merah. Manang sadanai Roro Jongrang. Ima pembangunan 1000 candi dalam satu malam untuk memenuhi syarat pernikahan. Motong dalam satu malam terbangun candi Prambanan. Manang sadanai ima si Pitung. Nah pahlawan lokal di zona teh laho paluahon penduduk sian penjajah si Pitung ingotor pinangi gabi pilipod dui kan nalomor wata manotoni ujui hami kobun uji layar tancap do ido ni toton layar tancap alai diantara ni hujah hama muse songon novel ni si Charles Dickens di atas Inggris. Adok sada sian novel nai Oliver Twist. Manang Great Expectation. Ima cerita tentang sulitnya hidup tapi dia bisa melaluinya. Tidak otomatis tapi bertahap. Manang di Indonesia adonggo sada penulis novel tanah terberita nah hampir majalo hadiah Nobel Pramudia Anantatur. Nah di Suraton di zaman Belanda nah tergoar The Buru Quartet 4 buku di Suraton di Pulau Buru. Masa-masa sulit ibana di Bekasan. Nah dibuang tuh Pulau Buru oleh rejim penguasa ujui isarana bumi manusia. Anak semua bangsa, jejak langkahku, rumah kaca. On mulai metong, maoldo situasi
alai dang menyerah. Dia tetap bertekad bulat, kita akan bebas dari penjajahan Belanda. Oma di Indonesia, Pramudia Anantatur, naparpudi ma, sahak ma, adok sada novel, naginuriton ni sahala Hongaria, na disuraton di hata Hongaria, alai leleng dang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Alai dung diterjemahkan tuh bahasa Inggris, gabe pemenang hadiah Nobel tahun nasalpo ma ibana warna Leslo keras nahorkai. Adong manang piga Nobel na ginuriton na rumang na visioner. Kompleks, ngulu-nguluon, dan sederhana nata pikiri. Jala adong inovasi, lau haruar sian kesulitan. Sada sian naginuriton nai ima. Napatorakon taringot tu songon dia bangso Hongaria uju di bawah kekuasaan komunis. Tidak bisa bergerak. Di surat ni mana ma? Ada sian opak buku na terbarita ima satan tanggo omai mana satan tanggo tongon hujahan waingon alai memang kompleks hata Inggris na kompleksian alanga ono plima madalani ono plonom umurhu jojo dau di naman jaha tarpodum kompleks. Ima sada buku na batorakon nakpe ditindas komunisme Hongaria ujui rakyat tidak menyerah. Nakpe resistensi mereka melankolis. Nakpe masa porang demi porang ujui bangsa Hongaria tidak menyerah. Orang-orang Kristen di Hongaria tidak menyerah sampai sekarang mereka sangat kuat. Suku-suku Tanakin, haporsion niruasta, HKBP Suprapton, nadia do, nalomoroha manjaha, novel Narnia Inakiddo, mana ngasahat kamu? Posuraku jala pakirimoku ngasahat songon nah gini riton nih pemenang hadiah Nobel 2025 Satan Tanggo perang demi perang melankoli dari resistensi ima nakpe duk situ tuh nania dopan ningoluon saya tidak akan menyerah. Isarana hamu kana tua-tua teh adong goraison nang ubanon 80 manang lubi 80 dinarohamu mangaratto tu Jakartaon anggo ditangiang ni na tua-tuai sukses mahu amang dairu gabe mamora maho jala marpino pari ho dongi marsangap ho Pino parmi sukses sudi marsudut-sudut ido tangiangi ditangiakon naturastai alai bodo radida hamu nuaeng sahat do tu sudi na tinangiakon ni tatututai manang dang dope naeng dope manang sama sekali dang dope keriada nuaengon akasudut no posota agoan pakirimon buasa ala generasi nang parjolo mamulu sportibion nunga manegai sportibion mohop menyerah akka naboso. Orang-orang tua kami sudah merusak bumi ini, tidak ada lagi yang tinggal di kami nanti, tidak ada yang tinggal nanti di anak cucu kami, sudah rusak, tidak ada lagi pengharapan. Manang songonido amu ka ina parengge-rengge amu ka damang
Namar sita-sita tibo alesong na so haru di leon de batado pe. So na so di luluhon de batado pe au saupu nami sabagas nami yanakku parumaeku helaku dan seterusnya. Mlorohamu tu gerejaon dang minar bohimu dok situ tu. Nyarok donian pau puni basongonon alai dong begari ada gabe boban do paditanami ngamatua iba tong iba menjaga sampai tu buku kiwa apa nyarok nian nasida do na menugu-nugu au asa bui nian winum susu nadinggani satu na matua situ tuau ape ibedang bu inian mergati pahyan niwa salisa tahun ibedang ikon tu monja do ibalao dang terbaik belao tu GI manang tu Casablanca harga huisi olah tu pasar Senen do iba ipe nga hebat situ tu molobo iba gari ada ongkos tu pasar Senen pe dang terbaik be ijabu maiba Romailu mulai mamet hapor Saudi tu hatta siluluhok kitai hamu kadongan hamu do ubotosa ganuk songon dia paru kilam munabe alain waeng Roma hatani tu hatta na tungtugu situ tu na di pasahat di tiki nasalpu tu sada bangso naung talu bahat naung dibunuh maragean di pangan pidong akka daging nasida tading ma holi-holi gari ada na mangulu dope na pistar ni bangsoi dibuan tua buangan disipe nunga di ilala nasida nunga di bagasan kuburan hame dang bui we hehe hame dang bui we bakit on nama jabbar nami di ngoluon ditiki na songonido ro debatan ditiki dangarongpe jalan keluar ditiki dangarongpe pakirimon gale pakirimon bangso na digwari mangguari diri na bangso ni dibatale songonom mahodu pihami ditiki songonido roh hatan itu hatai jalau pamanat na dipilit tuhita di sandoha kabipes di bagasan mingguon ima minggu judika danga pala barita taringot tu panopan jadilah maka jadi itu teh panopan jadilah jadi mau lo kada dana songoni manian mau lo mangido ibana kan minta dulu mau jajan aku baik kunilean kan itu mau lo dang langsung tu matangis au nomanu dumangol di portibion torina danahi ngata ni dibatan dipilih tuita senarion dangi dang sian kejadian jadilah maha kuasa Allah menciptakan jaladang sian napi natupani Yesus di kana mengubah aik gabe anggur dang songon napi natupani Yesus pabakit sada duli-duli sian hamatean si Lazarus tapi dari Yeskiel hatan itu hatta na diungkapkan untuk sebuah bangsa yang sudah kehilangan harapan alai na niula ni debata dang songon na dinarnyai bertahap tidak otomatis tidak instan tapi bertahap dia manakin tahapan nai amu kadongan parjulu di Jowi bana sa harapan urirang nah holo makatahon
Au panurirangi dak tolabau. Mandokoni enga mate. Tung biaya dok di bata dak tolabau. Ikut dipilih di bata sada panurirang nabarani mandokoni nakaposi di bata. Imasi Ezekieli. Paduahon baru ma didok. Au mangalehon aka urat-urat tu pamatangi. Allah bekerja, Allah tidak memakai langsung huli-huli jadi ngamar hosa. No, dia pakai tahapan mangalehon aka urat-urat. Patubuhon sibuk tu huli-huli. Kata kerja yang sangat dalam. Nah kini mangaleon aka urat-urat tu huli-huli. Jaladang minggor otomatis. No, dupe dido hulehon daging tuaka pamatangi. Dia membahen, membentuk daging tu hulik-kulingi. Jalang selesai do PI. Mangula do bana satu na mangalehon di asa bui mangulu jolmai bertahap. Alani do lasitu duro hakku amo kadongan di tuhataon nama make pendekatan nasongoni termasuk tu bangso naung aguan pakirimon songon bangsoi. Dia tidak pakai cara seperti jadilah, no. Bertahap. Paroni to di ipe, ikon jolo Roma suara na mangongos. Lagi bertahap. Jalaodo na dipilih debata. Tuhita saddo HKBP ala umurta nunga 100 ono 15 nema. Pasya dorao nate tu inang situan nang pensiun nate. Tiki nang pensiunon hoi nang na burju. Mahatan Tuhan itu. Luar biasa te. Mertua maho. Ala saliling situa ho. Bahado dibereko. Tangyangmu hirasob migor dia lusi dewata. Manangnya ko ruas tadison. Ulo do nati nangya komi dung pensiuk ke behoy nang didaho parbuena di ruas tai. Martua maho martuhaton mamarhala do di sada huria na martuhan dewata na pabakit pakirimon. Jalaido na hutiup hamo kadongan. Marsyatabi mau lahu pakai pengalamanku periode nasalpu. Songoni bahat ma utang ni HKBP nabalgay. Naboloni. 6,5 juta ruas na alai berdekade marutang. Tuaka pangulani huriana na sudah gogo. Marukil doau. Marukil situ tu. Martangia ngau ganu manugut. Alai debata mandok posroham. Selesai doi. Alai dang sekaligus roh di 100 obat-7 miliari. No. Bertahap. Kerja keras. Sudah kita martangiang. Sudah kita manupahi nasa natolap. Danggo 2 tahun selesai. Ido hebat ni tuhatai. Adong dosa ada dong aku berdita. Nong senior namando igo tak rukukon dang selesai. Igo tak rukukon dang selesai. Tapi Tuhan berkata lain. Ati biarok songoni paru kilomu inang. Paduduku di lalaho. Do not lose hope. Una ngaguan pakirimo ko
Alai bertahap do di bahan iba. Nagudangan utang ni HKBP di periode nasalpui mar miliar. Apa molo di papungu peliata setiap bulan paling 4 miliar ujwi. Dak tolap. Tapi Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati yang tulang belulang itu, yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang juga akan membangkitkan kita, berkata lain, Dia memampukan hita marpak kirimon nadinggan. Molo mulak koy na tung behabe duk di lalaho mamere ngau tujolo susah do naingon borat do argani minyak nakok maloso sidungan no porangon itu kan 2 minggu do stok ni bang sotta molotong do memar porang Amerika Israel dohot Iran dangarong perdamaian ulu di panakok pamaretan non minyak susah mahita mau biaru naingon Tuhan sebelum lawa tu Papua langawo tu porangon adong huwain di status su nggak usah pikir-pikir itu pung inna biarlah berperang mereka tidak ada dampaknya itu untuk kita agu amang dak songoni gu dak kiedu dampak nanon ya dorosolao tu Papua ngator urok tu inang migorisi bensin di mobil tada untuk subuyan nunita rokok si Emily si pudan nami tu sekolah anak udah kuisi tadi inang tokan ui mahitan non marpikir biaman nonau pasikolahon biaman nonau pamuli pangoli dan seterusnya hatan itu atas sonare dari holi nau mahiang situ tu nau masak situ tu boy di paro ibana di padumu di bahen urak-urakna di bahen dagingna di lehon hosa todi hanguluan ini harus kita pegang aku macam perlu dia wala na pensiun kan mau 5 tahun saya marlange do naunian alai saya terasa do huli-huli di balam tabari lam gale itu teh amang na tutua nang botaru bukna itu ninum dunia susu ni alang tolor dang do hudik nai alai terasa do ba beta pa cepat sikit inang dang song posona julu biau ni kuma saya tio imana mau itu yo ma mulai ma dei tuau namam bige hataon sonari saya si marwani tuata ilem matu umur na gumajang diau Yang unang mamar sahid niyan, wala mar sahid iba nun, aman na dumangol, makilala, wala mar sahid. Dakya daw ba yung uluku, mar sahid, nga songon yun 5 taon. Wala mar sahid no lunguma, tangya ko Tuhan leoma, alam mo loro, akan na songon ni, sotung ho, padita robin, dang marningot, hudo debata, nina tuhatay, mangalehon, todi nairas. Patawaw mangalaka sigop. Nuayang marpolak mahami daw ba unang katok marsahit. Moloy nang situa dung pensiunan non marhua do. Deido adong do porlak mu ipu dini jabumi kan anuan neon manion non asa sehat. Asa sehat. Iman yan buano mumulak. Unang marisuang naung parhapor siaon nama toras HKBP. Olah kahuria-huria na baru tubui songon Narnia ido diharopi. Mujizat demi mujizat sekejap beres. Kalau enggak datang berkat disebut kau tidak beriman. Itu kan? Teologi sukses. Teologi sejahtera. HKBP sudah melalui itu. Ima jamita na barjulu. Napa duahon hamo kamang do tamakenang. Ala songonido tuhatai. Dangso ibana pasobu bangso na aguan pakirimoni
baliksa, dia bekerja, dia mengula, dia memakai kuasanya yang ada padanya untuk membuat kehidupan. Ala songonido tuhatai. Kita perlu mengatakan kepada diri kita, Boruni dewatana guguidoho, ikon radeho marsuara songon si Ezekiel. Oleh didaho songoni babakit pakirimon na. Oleh didaho amang anak tai songon nahurang pistarna. Sotung isong kaki kotor. Ate balik sa tugu-tugu apuli tugu-tugu. Adong do hujasa ada buku. Nah gini uriton ni sada peneliti tentang simpanse di Tanzania. Guarna Jane Goodall. Di surat ni mana bukon lapa bakit pakirimon nishita di sadok portibion. Namando nakpeng nang songoni kondisi di portibion. Unang aguan pakirimo kita. Sasaoti penataula, boy, pabakit pakirimon ni tungan. Sada sian contoh na dilehon dibukui ima. Adong sada bawa na tubu darong tanganna. Darong patna. Tu sada keluarga. Keluarga on. Dang pabuah-buahon. Haso tawon ni bawahon. Haso tawon. Kau tidak bisa begini, kau tidak bisa begini, kau tidak bisa begini, kau tidak bisa begini. Tapi sebaliknya, keluarga ini mandok hatawon ni bawahon. Hatawon na. Gabi tiki dewasa ibana, terbarito ibana. Sebagai seorang yang walaupun dia tidak punya tangan dan kaki, bisa berbuat, bisa terkenal. Ala keluarganya selalu mendorong, selalu membangkitkan pakirimon. Selalu membangkitkan pakirimon. Mertua mahamu molosongoni natora semua deh, julu. Mula udah bang, ala tibudu da inang moding umur 5 tahun. Roma inang panoroni, kerja keras do terus kerja keras. Dakia rupani dihauli nangona na jagoan nang nakon, na hebatan na nakon no. Paling mamukku, maulo nga mula iwasyan hauma, botarinay, Roma mukon. Ibabuah-buah mak pertuturan. Alai gori mana do? Isesian tutur on najago. Itu tong. Tutur on najago. Itu tuh kan adong na jenderal, adong na on ina. Dang di do songoni mahora daong. Alai marhite na ido songoni. Bui do habe. Budo pe au. Nakpe dang adong hebeng ni babakon. Bui do habe. Ternyata bui gabe, purus ni HKBP. Songoni mahoinang tu pahop bumi. Dorong. Pabakit pakirimon na nakpe among na anak mi do parumai mi sedikit pendapatannya. Jangan tutup peluang bagi Tuhan bekerja. Membangkitkan harapan. Hubo takas ido na ditiup ruasnya HKBP. Na mangarat to satu son maniup ulaon di sandison. Orang tuanya mendorong. Kabibui anak nisada ama di HKBP Bandung Marata Dinata. Gabi kepala staf angkatan darat ni Republik Indonesia. Gabi boy anak ni sada situ ada ba. Kay nang di Palembang. Marga tapu bolon situ awon. Gabi Kasum TNI Letnan Jenderal Richard bolon.
Gabi boy anak ni supir si bual-buali. Gabi amang Luhut Binsar Panjaitan. Kita akan menunggu orang-orang yang lebih hebat lagi dari Amang Luhut Binsar Panjaitan. Tapi itu tidak akan datang kalau kita orang tua. Hola naman dunia anak mi. Tidak engkau encourage. Tidak engkau apuli. Tidak engkau bangkitkan. Moloso songon bagak ni. Purus robini bohina. Unang tor. Rohama ho. Unang nimmu. Jago ho. Nakpe so ganteng ho. Alay. Jekes do. Nimmu tong. Pabakit pakirimu. Jalaido hamo kadungan nahula tikipuro sao. Hea maulao mamereng-mereng di seminarium si Poholon tai. Isi hamo no kaya sen seminarium si Poholon. Inganan ni HKBP parade aka parbarita naulina mamukta sien tiki Jerman dope mangulo kita sahat tu sonar. Isi hamo no kaya tu si mertudu majo so boto do. Padita nami song naswarong dope buat jo sa liba tu si Poholon naka una kola tu Jerusalem buan na ay tano ni HKBP tano badia ni HKBP seminarum si Poholon jo buat jo tu si ya mau mamereng-mereng di si adong ma inganan par bulan alemer batu-batu adong ma kolam renang naung mate naung gabi huli-huli 85 tahun. Huli-huli. Ngamate. Tapi iba jong-jong parbarita nauli ujui. Asa na marsikola di si. Boy sehat. Boy bagak. Boy lancar. Pistar. Mape mate ma. Kolam renangon. Gabi huli-huli. Fosil. Ausong ni purus. Maila dua ubah. Purus ni HKBP. Molosongonin ni. Stongon si Ezekiel mau mamaritahon guguni di bata. Boy, ngagabe kolam paling bagus di Tarutung nuaingi. Ruam tu si Marlangi mo sa ipasang. Lapangan bola nga dong stadium mini. Nga ujago sian stadium ni Tapanuli Utara. Pabakit. Ngamate. Membangkitkan harapan untuk pemuda-pemudi HKBP yang ada di Tapanuli yang selalu holamar game online. Dangarong be olahragana. Ho nama tur narkoba, ho nama kenakalanon. Aba ini. Asyaro aku nakin majatik ting. Adong do di baik kamu di hurion pabakit pakirimon ni ruas ni huriatta naso apala tahu. Jadi ya kamu boras. Nakpe di saratok kamu ikon narajin marminggu. Iti. Ikon narajin marminggu dapotan. Molodang rajin dang dapotan. Sipata na surajin ini ala na sorong do bainon na manggara rangkot. Unang matong. Ati alay siya naume. Amu ma. Sadanay ima hamo kadungan. Nabi nain ni tentara sekutu tu Jerman. Tikitalu bangsa Jerman. Di perang dunia paduahon. 60% negeri Jerman hancur lebur. Puing-puing. Amerika yang memiliki pemahaman pabakit rakyat Jerman sian hadangolanna. Mangaleon hebeng na macai gudang naginwaranna Marshall Plan. Laho pabakit ekonomi Jerman muse. Tahun 60-an sampai 80-an terjadi mujizat Jerman. Bakit nasida gabe negara. Karena bantuan pabakit pakirimon. Songonima kamang. Moloy babakito pakirimon ningeleng mi. Tetanggami ruasnya HKBP di son. Boydo bigiomu se barita na sukses situ tudo na pinabakit mi pakirimon. Ido na naeng dohonon di jamitata sadarion. Parjolo situ tu tak kasih dirim.
Songon dia doha porsiamu di debatan na mga luluhoko na adil tuho. Songon dongeng do di harap pokok jadi semua. Atau seperti nama nuraton Satan Tanggoon. Walaupun dalam suasana sangat sulit, saya tidak menyerah. Balik saya berhasil. Adong sada perempuan apa torak songonon ima si Jane Goodhali. Kan ngasega portibion godang, kan ngagodang suasuanan dang adong be ngamate. Aka binatang pe ngagodang na suarong be marudut. Diulay ba na madu akadongan na sa daulaw ni ma. Mga lului akar ni sa da suasuanan naong mate sa luhut na. Tidak ada lagi hidup. Roma ibana dibuat makar naon. Disuan ma, di pabalga-balga ma, gabi adong mamuse. Dokon ma tu dirim. Ati biadong kita dahoy nang amang. Dongam mujol ma. Nasongoni ngaguan pakirimon. Dipakai di bataho gabi Ezekiel. Bari tahun. Di pasu-pasu tu hatama tanah. Terlumubi hoy nang situa. Ati. Lam taba mapor siyamu. Sadarion. Ati bihadak sahat tu sinakaning do besya lilingon. Ati. Martua maho. Alangay pilio kong ulum. Tuha KBP. Supraptoon. Pas-pasun itu hata do paparamu. Nangdung sudah gogom. Nangdung dang di portibiope pamatangmu. Ala di tor ni portibion. Ngoton ni di batado. Paku kesiomu. Lumabi dina di babakito. Pakirimon ni. Akaruas ni huriat tadi son rap dohot. Ditata. Amin martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan di sobah ronami tuho di bagasan ujung di jami tahun. Tung mertua dohami. Ruas ni HKBP di sadok portibion di bagasan minggu judika sadarion. Ala dipakulingi hohame marhite si Ezekiel. Asa unang agoan pakirimon nang gosada siya kami ruas ni HKBP Supraptoon. Siya sudut na tumua situ tu satu dana pe. Ala mangulu doho, marwaso doho, mangula doho, bertahap pe na nyulami, marmahani, mangamoti, doho mamasu-masu, ganung ruas ni huriam dison. Pasu-pasu ma barita nauli naong pinasahat, pinatolhas ni naposomon. Mari ditodim to di Purbadia. Jalatar lumubi Tuhan pakai maruas ni huriam dia KBP Supraptoon. Tu bagasan dirina nang sian dirina tu duru ni dirina. Pabakit pakirimon ni bahat jolma. Nani dodonan ni arsa ni portibion. Asimaroham. Pasu-pasu masude ruas ni huriam. Sudah hamolation nasida. Sudah pilihan nasida tuho. Bahat do sakap ni ganup ruas ni huriamon Tuhan dingulu nabi. Dingulu ni keluarga nabi. Jangka pendek do jangka panjang. Ragam sinakapan nasida. Si bata buyan nom maoli. Patu paun nasida. Disi mau toktong. Pakirimon ni ruas ni huriamon tuwasom de bata sasadasa. Naung mamilit kami gabi anak do berum. Nang menubus kami macarga. Jalan nama cu kami gabi sitid dangim. Mau lihat madiho.
Utangi aku kami secara khusus inang situaon. Nana yang paborhaton nami tu masa pensiun. Asiroham. Jalo masudi akapakubasion na tu pamatang mi sa lilingon. Marparbui mabahin. Dito nga to nga ningulo ni ruas ni Huriam dison. Jala uduti ma Tuhan. Mandungani inang situaon nang dung sudah gugu ibana. Songoni manang sudi poparan. Akan namar ulang tahun. Bahat siakan. Ulang tahun natutubu. Nang ulang tahun pardongan saripeon. Ali amang nabasa molo tu ngadong ruas ni Huriam. Nasanga lupa di baga-bagana tuho. Uju majalo. Pasu-pasu. Pardongan saripeon ni. Asiroha munang tudalhon bohim. Sian nasida. Saimar pangancu maho. Balik sa uduti mama masuk-masuk. Ruas ni Huriami. Poparan nasida marsada-sada. Songon dia pe kondisi ni akapoparan nasida. Di dungdung nasida di nguluan. Unang luas nasida Tuhan. Mandili. Alay Tuhan nasiroham. Argado ruas ni Huriami. Diho. Sarihom manasida. Di hari-hari naneng roh. Akadongan nami pe adong dona marsahit Tuhan na di jabu nasida do na ni rumah sakit. Tuhan asiroham suat tomatong hatam na pinatol khas ni naposomon nakin asanang uju marsahit ruas ni Huriami tugu haporsion nasida. Ho mana toktong majiti todim to di porba diai mangalian gugu tu nasida mengadupi saiti dalam mulubu itu anasiroham malum sian parsahitan ni maka sudut nopo sonami Tuhan marukil situ tudo di partikianon bahat penduduk ni Jakarta on marjuta manang piga siani aka sudut nopo sonami Tuhan anasiroham tatap nasida sada-sada sian habangsa parasiani. Dina mangalului ulaon nasida. Dina patupa ulaon na nasida samar parbue. Dina mangadupi tantangan agoan ulaon nasida Tuhan. Nasiroham. Patubu pakiriman na mangulu. Naso tadi konomu nasida. Ukapamudo dalan. Tu nasida. Songoni maka keluarga ni ruas ni Huriamon. Sada-sada Tuhan. Mula dong dope naso digohiho pangidon nasida asa marpani pare marpino pare lehom matuhan ditikin na lehet mula tema dio akan mangalului parbinoton na tibo di partikian nami na gok kompetisi parbinotoanon unang loas nang gosada ruas ni Huriami na maoto alay partod di ima asamar bisuk nasida. Asamar guna ngulu nasida. Gabe pasu-pasu. Mau lihat madio. Ho manarap do ruas ni Huria manon. Dinamula nasida. Sian bagas joromon. Alay pasu-pasu matuhan. Adorak soborhat nasida. Jalo matangyang ninabosomon. Tangyang namion. Nahu pasatami tuho. Mangasahon gornya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.